Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Qui dit Eid Adha dit brochettes, des morceaux de viande d'agneau bien tendres avec une petite astuce qui les rend super tendres et bien moelleux, qu'on peut accompagner d'une salade ou tout simplement tomate, oignon. Découvrons la recette ensemble. On va commencer par la préparation de la marinade. Alors on va commencer par couper un oignon, on va le hacher plutôt finement avec un hachoir ou bien tout simplement à la main, que ce soit un oignon blanc ou bien un oignon rouge, peu importe. Ensuite, je mets l'équivalent d'une petite cuillère de sel. Donc on va mixer le sel et l'oignon et on va obtenir un petit mélange avec un tout petit liquide que l'oignon va lâcher avec le contact du sel. Donc on va laisser cette préparation de côté et on va commencer par couper la viande. الوصفه ديال اليوم غادي نديرو قطيبات نتاع اللحم ديال الشوا وغادي نديرو لهم واحد الطريقه باش يصدقوا لنا يجيو رطيبين. اول حاجه غادي نشدو واحد البصله حمراء ولا بيضاء كما بغينا ونزيدو عليها واحد معلقه صغيره نتاع الملحه، ويا اما نطحنوها في طحانه كهربائيه ولا يدويه، ولا لا بغيتو تقطعوا البصله رقيقه بيديكم وتزيدوا عليها البصله وتخليوها هكاك مرقده باش تطلق شويه ديال الماء ديالها. من بعد كنشدو اللحمات ديالنا. ديما اللحم اللي كنستعملو في البروشيت من الاحسن يكون ديال الفخذ، كيكون رطيطب وما كيكونش فيه العظم بزاف. Donc, من بعد كنقطعهم طريفات بحال هكا. Une fois qu'on a découpé les morceaux de viande de cette manière, on va éviter d'avoir du gras. Donc, moi j'ai pris la partie du gigot, j'ai coupé une partie. Voilà. Ensuite, on va mettre tout ça dans un plat creux. من بعد كنديروهم في شي إناء بحال هكا. Pour l'assaisonnement, je vais mettre du poivre, درت شوية ديال الإبزار. Je mets également du paprika, on peut mettre du piment d'Espelette si on aime, ou je mets du cumin également, ou je mets de la coriandre en poudre, وقزبور غبرة حتى هو درتو محكوك صافي. ومن بعد غادي نزيد عليه هذيك البصلة اللي طحنت وخليتها مع الملحة. Ensuite, j'ajoute l'oignon que j'ai haché avec le sel. Voilà, je l'ajoute à la fin. Et je vais mettre également du persil et très peu de coriandre. من بعد زدت عليهم واحد شويه ديال المعدنوس مخلط بشويه ديال القزبور صافي. ومن بعد نخلطهم مزيان بحال هكا باليد. Je mélange le tout ensuite à la main, c'est important que ça soit mélangé à la main pour que tout soit bien imprégné de ces épices. On va couvrir et laisser mariner. Vous savez, tout ce qui est marinade, toujours, il vaut mieux laisser le plus longtemps. Plus on laisse, mieux c'est. صافي ونغطيوه ونخليوه يرتاح. اي حاجه كتكون فيها لا ماريناد بحال هكا من الاحسن تبقى مرقده واحد المده. انا خليتها تقريبا واحد 4 سوايع في الثلاجه، دونك جي ليسي à peu près 4 heures au frais. Ensuite, j'ai pris un demi poivron vert et je l'ai découpé en petits carrés. من بعد شديت واحد نص فلفله وقطعته هكا كاريين طريفات بحال هكا. Donc je le débarrasse dans une assiette. Ensuite, je vais utiliser du fromage libanais, halloumi, donc un fromage qu'on peut griller, faire griller sans problème. من بعد خديت هذا الجبن هذا ديال الشرقيين اللي كيقولوا له الحلومي. هذا الفرماج هذا كنقدروا يعني نشويوه بكل سهوله، ما كيذوبش، كيبقى شاد راسو وكيجي زويون، فيه واحد المذاق زويون في الطياب ديالو. دونك انا غادي نقطعو مرصويات بحال هكا باش ندخلو في لي بروشيت ديالي. من بعد ensuite je coupe le fromage halloumi de cette manière en petits cubes à peu près de la même taille que la viande. Je sors ma viande du frigo, j'enlève l'emballage, je vais mélanger dans un premier temps et ensuite je vais ajouter l'équivalent de 3 grandes cuillères d'huile neutre, huile normale. Parce que l'huile d'olive, ça durcit un petit peu la viande, donc il vaut mieux mettre de l'huile normale. من بعد كنجبد اللحم ديالي من الثلاجة، كنحيد ليه البلاستيك وكنخلطو مزيان يتخلط بعدا النوبه الاولى، ومن بعد كنزيد عليه تقريبا واحد 3 المعالق كبار ديال زيت عاديه، ماشي زيت الزيتون، زيت عاديه، حيت زيت الزيتون كتقصحو شي شويه. Voilà, ensuite je commence à mettre ma viande dans des brochettes. Donc je mets un morceau de poivron, je mets le fromage, je mets 2 morceaux de viande et ensuite je continue de cette manière. Je mets les poivrons, le fromage jusqu'à ce que je termine. Donc en tout, je mets 4 morceaux de viande dans la brochette avec 2 morceaux de fromage. كما شفتوا من بعد صافي كنبقى كنركبهم في البروشيت، كندير الفلفله هي الاولى، كندير الجبن، كندير 2 طريفات نتاع اللحم، كنولي ندير طريف ديال الفلفله وطريف نتاع الجبن، وكنولي ندير عاوتاني 2 طريفات نتاع اللحم صافي، وكنكمل بوحده نتاع الفلفله، وكنبقى غادا هكا حتى كنكمل لي بروشيت ديالي كاملين.
Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de mettre le fromage, vous pouvez mettre des poivrons de couleur, vous pouvez mettre de la courgette, vous pouvez mettre de l'oignon. نقدروا ننوعوا يعني ماشي بالضروري نديروا الجبن، نقدروا نديروا فلفله الوان، نقدروا نديروا البصله، نقدروا نديروا القرعه كتجي غزاله حتى هي مع الشوا في البروشيت كتجي زويونه. Voilà. Et maintenant, je vais passer à la cuisson. Donc, je vais les faire cuire dans le barbecue. Je vais les retourner 2 à 3 fois jusqu'à ce qu'ils cuisent de tous les côtés. صافي من بعد كنطيبهم في الباربيكيو كنقلبهم هكا 2 ولا 3 المرات حتى كيطيبوا من جميع النواحي على عافيه كتكون مهيله شويه. Donc le feu il faut qu'il soit moyen, pas très fort et pas trop bas non plus pour que ça cuise vite. On peut les faire cuire également dans une poêle si on utilise des pics en bois. نقدروا نطيبوهم في مقله الا استعملنا العويدات ديال القضبان. Donc une fois qu'on les a fait cuire, on va les badigeonner avec un petit peu de beurre, ça donne un super bon goût et ça les attendrit encore plus. ملي كنطيبوهم وكنحيدوهم كندهنوهم بشويه ديال الزبده كيعطيوهم واحد المذاق جد رائع وكيزيد يطري لنا هذاك اللحم ديالنا. Donc moi je les ai accompagnés avec salade tomate oignon et concombre avec du pain libanais. انا رافقتهم بالسلطه ديال المطيشه والبصله والخيار ودرت معاهم الخبز اللبناني درناهم ساندويتشات. Et le fait d'avoir mélangé l'oignon avec le sel et laissé un petit peu mariner, ça donne un petit jus. Et c'est ce jus-là qui va attendrir la viande en plus du beurre qu'on va badigeonner avec à la fin de cuisson. بالنسبة لهذيك البصلة اللي طحناها مع الملحة، هذيك كتطلق واحد شوية ديال الماء وهذاك الماء ديال البصلة الحمراء هو اللي كيخلي الطراوة ديال اللحم. كيخليه رطيطب وفتي ومنين كيطيبوا كندهنوهم بالزبده كيزيدوا كيعطي داك الزبده كتعطيهم واحد الطراوه واحده اخرى وكتعطي واحد المذاق جد رائع. نتمنى الوصفه تكون عجبتكم ونتلاقاو ان شاء الله في وصفات مقبله. J'espère que la recette vous a plu et on se dit à très bientôt pour d'autres recettes. Bye bye.